Bonjour à tous, bienvenue sur RHHM Info. An bɔla dɔnniya k'a fɔ ko bi ye samedi avril kalo tile 11 kibaruya minnu bɛ an bolo k'a lase aw ma bi o kibaruya ninnu olu filɛ nin ye coronavirus bana a yirala k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ 87 la an fɛ yan bi coronavirus bana an bɛ se ka an yɛrɛ tanga a ma cogo di an da bɛna se an ka sugu kɔnɔlaw ma an da bɛna se gan don cogo ma masque don cogo ma ani a ɲɔgɔnna caman. An ka actu du jour kɔnɔna la ni o ye RHHM Info don kibaru ye an da bɛna se élection législative au deuxième tour ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sumala Sise ale kɔni minɛlen don binganikɛlaw fɛ halisa an ka piloti fila minnu tora avion bin na olu ka janaja kɛra furakolon dɔ bɛ ka feere n'a bɛ ka fɔ o ma ko chloroquine an da bɛna s'o ma an ka conseil des ministres an bɛ don min na ko min bi o bɛ ka kɛ par visio conférence an da bɛna se ekɔliso datugu fana ma dɛmɛ caman fana bɛ ka kɛ Mali ye walasa an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka coronavirus kɛlɛ. An ka suguba fana bɛ ka désinfecter walasa ka coronavirus bana kɛlɛ. Sky Mali ni o ye Mali ka compagnie aérienne ye olu fana y'u ka lancement reporté. Plateforme CCC ni o ye ministère de la culture ka plateforme ye olu fana bɛ ka u ka baaraw continuer halisa. Calibre 27 ni malien bɛɛ b'u dɔn ni o ye groupe de rap Mali kɔnɔ yan olu fana ye dɔnkili bɔ coronavirus hukumu kɔnɔna la. Ahmed Bagayoko ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni o ye Ivoirien ka premier ministre ye a yirala ko coronavirus b'ale fana la. RHHM ka émission min tɔgɔ ko Qui gagne o fana o dabilala nin wagati in na coronavirus bana kama. An ka tiɲɛ walima galon kɔnɔna la an da bɛna se vaccin ko kuma in ma est ce que vaccin ko in ye tiɲɛ ye est ce que tiɲɛ tɛ o tɛmɛnen kɔ dimɔgɔw ani soso est ce que olu bɛ se ka coronavirus bana bila mɔgɔ la. An n'an ka invité fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye émission in kɔnɔna la ni o ye King Masasi ye ani Roi 1212. An bɛ hakɛto ɲini kɛ RHHM Info lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ semaine tɛmɛnen an ye annonce kɛ annonce min kɔnɔna la an y'a fɔ ko Pape Diouf k'ale tora coronavirus bana la Pape Diouf tora coronavirus bana la k'a to san 68 de la san 38 kun tɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ Pape Diouf la Ala ka limaniya di a somɔgɔw ma an kɔni an bɛ condoléances présenter Sénégal bɛɛ lajɛlen. An bɛ don min na i komi bi Mali kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko coronavirus bagatɔ o taara jɔ 87 cas la o ye mɔgɔ 87 ye coronavirus bana bɛ olu la an fɛ yan Mali kɔnɔ bi o mɔgɔ 87 la mɔgɔ 7 o ni tora bana in na mɔgɔ 22 olu kɔni kɛnɛyara donc sisan an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka Afrique de l'Ouest information lamɛn coronavirus bɛ mɔgɔ joli la Afrique de l'Ouest la an b'a daminɛ ni Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire 480 personnes Burkina Faso 448 personnes, Nigeria 305 personnes, Ghana 378 personnes, Niger 342 personnes, Sénégal 265 personnes, Guinée-Conakry 212 personnes, Togo 76 personnes, Bénin 35 personnes, Mauritanie 7 personnes a yirala k'a fɔ ko bana in bɛ ni mɔgɔ da hakɛyaw de la Afrique de l'Ouest kɔnɔ ni jamana kelen-kelenna ninnu kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la an bɛ don min na komi bi diɲɛ fantan ani naani bana in bɛ mɔgɔ min na o bɛ taa a jɔ 1 699 490 personnes bana in bɛ o mɔgɔw de la mɔgɔ minnu sara bana in na mɔgɔ minnu ni tora bana in na o bɛ taa jɔ 2800 personnes olu kɔni nin tora bana in na mɔgɔ min furakɛra o mɔgɔw bɛ taa jɔ 377 040 personnes olu de kɔni furakɛla bana in na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ halisa Ala ka nin ɲangata in bɔ an kunna. An ka lakanali kɔnɔna la an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn an bɛ continuer ka aw kunnafoniya a fɔra an ɲɛna ko an ka an tɛgɛ ko ji ani safinɛ la sanga ani wagati walima an ka gel hydroalcoolique utiliser parce que virus bɛ se ka sigi an tɛgɛ la an t'a dɔn pour que ka o virus ninnu faga o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko an ka mètre kelen don ani ɲɔgɔn cɛ walasa n'i bɛ tiso i kana na tiso ka banakisɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma an kana to ka an tɛgɛ maga an nu an da ani an ɲɛw la parce que banakisɛ bɛ se ka kɛ an tɛgɛ la n'an y'a mun an nu ani an ɲɛ ani an daw la a bɛ se ka kɛ bana bɛ an sɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i ka sɔgɔsɔgɔ i tɛgɛ nɔmɔnkuru ni ɲɔgɔn cɛ walima i ka mouchoir utiliser i bɛ sɔgɔsɔgɔ walima ka tiso mouchoir mun na i k'a bila ɲamaminan kɔnɔ an kana mouchoir fili carré kɔnɔ walima k'a bila yɔrɔ la mɔgɔ de bɛ se ka a ta yɔrɔ min na parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o tigi fana contaminer o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye a ta k'a lajɛ an ka
tagabolow be an fɛ yan nɔ gouvernement pour que ka coronavirus bana kɛlɛli nɔgɔya u ye a yira ko suguw be datugu joona walasa bana in kɛlɛli be se ka nɔgɔya an fɛ yan togoya min na mais ni a taga lajɛ jamana wɛrɛw be minnu fana ye baara wɛrɛw sigi sen kan walasa ka coronavirus bana kɛlɛ u ka suguw kɔnɔ n'a ye exemple ta Inde kan indiyɛnw y'a kɛ cogo min na olu ye marque de bila u ka dugumalaw la ka tracer ni fɛnw k'a la mɔgɔw b'u jɔ a kɔnɔ walasa mɔgɔ si kana don mɔgɔ si gasi la walasa mɔgɔ si kana bana se mɔgɔ si ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye a taga lajɛ gants ani masques an fɛ yan an b'a don togo sugu bɛɛ la an bɛ masque don togo sugu bɛɛ la an bɛ gants don togo sugu bɛɛ la gants ninnu filɛ nin ye don togo de b'u la bɔtogo de b'u la masque fana filɛ nin ye an kana masque don ka tila ka an tɛgɛ maga masque la walima k'a don ka bɔ a bɛ se ka kɛ e b'i to don ka bɔ la i bɛ bana se i yɛrɛ ma i tɛ bɔ ala kalama i b'i tɛgɛ kɛ ka masque minɛ bana bɛ se ka kɛ masque la i bɛ tila ka mun i ɲɛ walima i nu i da la n'an ye hakilina kura minnu fana sɔrɔ an b'o fana di aw ma ni aw yɛrɛ fana hakilina minnu sɔrɔ aw bɛ se k'an écrit an ka pagew sanfɛ walasa an bɛ se ka kisi cogo ɲuman information di maliyɛnw ma cogoya min na. Actu du jour, RHM Info Don Kibaru, amena kunafonia caman di aw ma an ka nin rubrique in kɔnɔna la. Élection législative au tour flana o bena kɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ le 19 avril 2020. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko élection premier tour kɛra le 29 mars 2020. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min participera élection in na ko o taara bila 35,73% na. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, URD président, ale kɔni minɛlen no bingalikɛlaw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Halisa Soumaïla Cissé ma bila a ka kow kɔni o bɛ ka ɲɛɲini dɔɔni. Hakilila jiginna an bɛ aw miirila jigin k'a fɔ ko Soumaïla Cissé kɔni minɛna bingalikɛlaw fɛ le 25 mars 2020. Sarafere ani Kumeira olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲafunge cercle kɔnɔna la sani élection premier tour cɛ. Jeudi 9 avril 2020, an ka pilote fila mun tora avion bina ni an bɛɛ y'a image sur les réseaux sociaux olu ka janaja kɛra donc u ka sudon kɔni kɛra mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ an ka président Ibrahim Boubacar Keita ale kun bɛ ani Mali mɔgɔba caman. Ministère de la santé et des affaires sociales olu ye a yira k'a fɔ ko fura dɔ bɛ ka feere an fɛ yan Mali kɔnɔ bibi in na ko fura in maɲi fura in tɔgɔ ko chloroquine mais chloroquine min don a sɛbɛnnen don a pochette kan ko chloroquine phosphate comprimé BP 100 mg ko mɔgɔ si kana san ko fura in maɲi. Coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna la an ka ministre des conseils dorénavant o bɛ ka kɛ par visioconférence u bɛ ɲɔgɔn wele appel vidéo la walasa ka conseil des ministres kɛ pour que bana in carili bɛ se ka dɔgɔya an fɛ yan cogo min na Mali kɔnɔ. Gouvernement ye annonce min kɔnɔna la u bɛ ka a yira k'a fɔ k'u bɛna école bɛɛ lajɛlen datugu k'a daminɛ maternelle fondamentale premier cycle second cycle secondaire supérieur o bɛɛ lajɛlen bɛ datugu an fɛ yan Mali kɔnɔ le 9 avril ka taa bila fo le 9 mai 2020 na walasa ka coronavirus bana kɛlɛ. Mali kɔnɔ yan an fɛ yan bi an ka secteur bancaire et financier olu fana ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ min bɛ taa jɔ fo 670,500,000 francs CFA u ye o chèque kɛ k'o di an ka premier ministre ma ko walasa gouvernement bɛ se ka a yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ an fɛ yan Mali kɔnɔ. Coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna la dɛmɛ kɔni o bɛ ka caya Mali kɔnɔ yan Nations Unies mɔgɔw olu fana ye an dɛmɛ u ye 1,6 milliard di Mali ma walasa an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ coronavirus kɛlɛ hukumu kɔnɔna la cogoya min na. Protection civile ani service sanitaire olu fana bɛ ka u seko kɛ walasa an bɛ se ka an yɛrɛ tanga bana in ma cogo min na ni o ye coronavirus ye u bɛ ka Bamako suguba u bɛ ka a désinfecter u bɛ ka fiyɛ ka nɔgɔ ni fɛnw bɔ a la walasa bana in carili bɛ se ka nɔgɔya an fɛ yan Mali kɔnɔ cogoya min na. Mali ka compagnie aérienne kura min bɛ yen ni o ye Sky Mali ye ale kɔni tun bɛ n'a ka lancement kɛ mais bana in nana k'o lancement kɔni fana bɔ a ma. Ministère de la culture olu fana bɛ ka baara kɛ u ka plateforme sira fɛ ni o ye CCC bi u bɛ ka artistes ladon studio la u bɛ ka dɔnkiliw da walasa ka population la sensibiliser an bɛ se ka an yɛrɛ tanga coronavirus bana ma cogoya min na. An ka groupe de rap dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ni olu ye rappeur baw ye ni bɛɛ b'o dɔn ni o groupe tɔgɔ ko Calibre 27 olu fana ye dɔnkili da dɔnkili min bɛ taa coronavirus kɔni sensibilisation hukumu kɔnɔna la walasa maliyɛnw bɛ se ka u yɛrɛ tanga coronavirus ma cogoya min na pour que ka o dɔnkili sɔrɔ i bɛ se ka taa télécharger koubin.com sanfɛ walima n'u ka gɛlɛn mɔgɔ min ma i bɛ se ka taa YouTube sanfɛ k'a lajɛ walima minnu fana bɛ kɔfɛ aw bɛ se ka son in sɔrɔ iTunes, Deezer ani a ɲɔgɔnna caman kan.
Ahmed Bagayoko an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'ale ye Ivoirien ka premier ministre ye a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana b'ale la actuellement a bɛ confinement na an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'a ye. RHHM ka émission min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Qui gagne o émission in ale tɛ se ka kɛ ni mɔgɔw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'u ma toucher ɲɔgɔn na. Bana min dun bɔlen don a yirala k'a fɔ ko ka gɛrɛ ɲɔgɔnnaw dabila ka tɛgɛdiw dabila donc o hokumu kɔnɔna la émission in an bɛ ka a jɔ fɔlɔ donc ni Ala ye nɔgɔya don kow la ka bana in fura di an ma ni bɛɛ lajɛlen sera ka lafiya an bɛ continuer ni émission in ye. Tiɲɛ walima galon an sera o kɛnɛ kan bi n'i ye a ta k'a lajɛ coronavirus ko in na information caman de bɛ ka circuler an t'a dɔn min ye tiɲɛ bilen an t'a dɔn min ye galon ye bilen a sugu bɛɛ bɛ circuler donc ni rubrique in créé kun ye min ye walasa ka mɔgɔw kunnafoniya ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛna kuma sujet fila kan bi o sujet fɔlɔ o ye vaccin ko ye ni o ye coronavirus vaccin ye parce que a bɛ tile damadɔ bɔ vaccin ko kuma in cayalen don a bɛ ka circuler fan o fɛ a bɛ ka fɔ ko dɔw bɛ ka yala ka mɔgɔw vacciner ka denmisɛnninw vacciner Mali kɔnɔ yan. Coronavirus vaccin est-ce que tiɲɛ don est-ce que tiɲɛ tɛ est-ce que yamaruya dira k'a fɔ ko ka maliyɛnw vacciner Mali kɔnɔ yan donc an ni Abdoulaye bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ale bɛna an kunnafoniya walasa ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna o rubrique in kɔnɔna la. I ni ce i ka nin ɲininkali ninnu na sɔnni k'i ka ɲininkaliw jaabi n bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo sisan n bɛna i ka ɲininkaliw jaabi i ka ɲininkali fɔlɔ ni o ye coronavirus vaccin ko ye n bɛn'o jaabi en 2 points. Point fɔlɔ o ye Organisation mondiale de la santé ka point ye olu y'a an ladɔnniya k'a fɔ ko vaccin ma sɔrɔ coronavirus la fɔlɔ ko pour que vaccin bɛ se ka sɔrɔ coronavirus la ko il nous faut au moins une année ko san kelen y'a dɔgɔyalen walasa vaccin bɛ se ka sɔrɔ coronavirus la cogoya min na. Point filanan o ye an ka ministère de la santé et des affaires sociales ka point ye olu ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'olu ma mɔgɔ si yamaruya k'i ka vaccin kɛ mɔgɔ la Mali territoire kɔnɔna la donc o ko la sa an ka hakili to an yɛrɛ la bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an ka hakili to denmisɛnninw na fura ma sɔrɔ coronavirus la fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi. Donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sisan Abdoulaye information wɛrɛw bɛ ka circuler donc min bɛ a yira k'a fɔ ko soso ko ni soso ye coronavirus bagatɔ kin ka tila ka t'i kin ko coronavirus bɛ yɛlɛma i fɛ ko walima ko ni limɔgɔ ye a sigi fɛn dɔ la coronavirus bana bɛ fɛn min na walima ka fɛn dɔ dun ni a da ye ko ka tila ka taa sigi e fana la ko coronavirus bana bɛ yɛlɛma i fɛ o yɔrɔ in kelen don ka an siran dɔɔni parce que an b'a dɔn an ka jamana bɛ cogoya min na donc Abdoulaye o limɔgɔ ko in ani o soso ko in e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna o kan. An bɛ don min na i ko bi docteur foyi ma a yira fɔlɔ scientifique foyi ma yira chercheur foyi ma yira k'a fɔ ko coronavirus bɛ se ka yɛlɛma dimɔgɔ ni soso fɛ ko n'a sɔrɔ ko soso de ye coronavirus bagatɔ kin ka taga mɔgɔ kɛnɛman kin ko bana bɛ yɛlɛma i la ou bien ko n'a sɔrɔ dimɔgɔ y'a sigi coronavirus bagatɔ ka dumuni na ka taga sigi mɔgɔ kɛnɛman ka dumuni na ko bɛ bana yɛlɛma i la fɔlɔ o ma yira fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi o la bɛɛ k'i hakili sigi coronavirus tɛ yɛlɛma soso ni dimɔgɔ fɛ. D'accord Abdoulaye, merci beaucoup an ye faamuyali sɔrɔ i ka kumaw la donc an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko a y'aw jija aw ka kunnafoniya ɲuman ɲuman ɲini a y'aw jija aw ka information ɲini a source la parce que information kolon bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila fili sira kan information kolon bɛ se ka kɛ sababu ye ka kow bɛɛ ɲagami donc n'aw ye information ɲuman minnu sɔrɔ aw bɛ se k'an contacter walasa an fana bɛ se ka ɲuman dɔw sɔrɔ aw fɛ cogo min na walima aw bɛ se ka weleli kɛ sur le 36 061 mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu sigalen don u yɛrɛ la walima mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu b'a dɔn k'u man kɛnɛ walima mɔgɔ minnu bɛ yen k'u b'a dɔn ko mɔgɔw man kɛnɛ aw bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na walasa ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ coronavirus ko kan. Alors donc an n'an ka invité bɛ taa ni ɲɔgɔn ye émission daminɛ la n ye a fɔ ɲɛna ko invité fila bɛ an bolo bi an ka invité fɔlɔ o ye King Masasi ye n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko King Masasi ye artiste complet don n bɛ se k'a fɔ ten tɔ donc chanteur don rappeur don comédien don photographe don ale kɔni bɛ Barcelone ni wagati in na donc an ka wele sera ale ma alors King, bonjour et bienvenue. Donc, ne kɔni ye dɔɔni fɔ i kan mɔgɔw ɲɛna sisan a ka d'an ye i ka a fɔ ɲɛna i taara Barcelone projet jumɛn kama ani i bɛ pour combien de temps? An sɔgɔma RHHM lamɛnbagaw c'est la King Masasi. Voilà. Boulbi, comment ça va? Demain, la famille, tout le monde. Ok. Bon, Tchano, mais Barcelone, Espagne. Pour des projets chaman de Barça, ne fleninga bara clientena en tant qu'artiste, j'ai plusieurs branches ou kacha baraket, tao kacha molo quoi. Bon, donc aussi pour combien de temps? Ça, on ne sait qu'on y a parce que pour le moment,
les vols en direction de Bamako depuis l'Espagne. Bon, Espagne, à Kata Bamako, olu jolé nous follow. Donc, bon, aux situations de l'air follow. Ame domina ko min bi est-ce que King i bloqué no Barcelona i be muni ke i ka journaux kɔnɔna la est-ce que i be confinement na yan. Ok, bon, ne flairom na bibina. C'est vrai, mais Barcelone, mais confinement na. Mais est-ce qu'on bloque les nous? Non, madame ni bloqué les nous parce que jana tigana 600 flairom na internet yi o bisi ka ma i bisi ka to i ka so ki ka fɛn caman ɲɛnabɔ ni flairom na ta duguma la baara ka ca n bolo a ka ca n bolo yɛrɛ yɛrɛ de. Donc, le confinement, ça m'arrange. Mais ka bara caman kɛ ka bara dɔw laban k'olu ci n bɛ retard la bara caman na n bɛ k'olu baara kɛ par internet k'olu ci. Donc a ma foyi tiɲɛ ne ye fɔlɔ quoi. Je suis artiste caman bɛ yen c'est vrai bloqué le nous. Voilà, mais moi ça va. Alors King Espagne situation be togo di ye parce que an bɛ ka ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman kɔni bɛ ka sa yen nɔ kow be togo di yen fɛ. Bon, la situation be togo di yan nɔ c'est que il y a pour le moment gouvernement m'a décès complètement. Ou décès le no Barça chou bora kojugu. Chou yɛrɛ mo kun chou bora tan chou beta chou junior de la sisan yɛrɛ Madrid par exemple olu filɛ ni u dɛsɛra ka chou junior tellement cayara. En filɛ ni ne bɛ Barcelone ta pour le moment u ye yɔrɔ wɛrɛ ta fɛnɛ n'u b'a fɔ ma ko patinoire ninnu pour que ka se ka chou bila yen nɔ tellement chou jeni machine u sɛgɛnna quoi. Donc un beau au niveau de la mais ne yɛrɛ ça va. Ne yɛrɛ ça va, le moral ça tient. Ni baara bɛ yen i b'i hakili bɔ fɛn dɔw kɔ ka baara kɛ quoi. Donc m'o situation de la yan nɔ. Voilà. Bon King n t'a dɔn n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma n'i tɛ bɔ parce que ko in na ko sugu bɛɛ de bɛ ka fɔ alors est ce que i bɛ se ka a fɔ an ɲɛna ni i bɛ bɔ kɛnɛ ma soit n'i jɔ i ka fenêtre la ka carré kɔnɔlaw lajɛ ka kow bɛ togo di yen fɛ est ce que mɔgɔw ka comportement changera. Bon, qu'est-ce que je vois de la fenêtre? Bon, ne tɛ taa n jɔ fenêtre la ka caya ni bɔtɔ ye n jɔ ka comment on appelle ka tile dɔɔni ta ka tila ka don. Maintenant, est-ce que mɔgɔ ye comportement falen? Est-ce que tiɲɛ don yan fɛn caman de falenna maaw yɛrɛ y'u tiɲɛna maaw sirannen don kosɛbɛ u tɛ bɔ ten u tɛ taa yala u kun fɛ min mana f'u ye u b'o de respecter barisa ni su ma bɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ ou bien au kɛrɛfɛ mɔgɔ ou bien c'est-à-dire que fɛn min don a tɛ se ka fɔ ka ban quoi. Non tiɲɛ don mɔgɔ ye min ye o de y'a to ni mɔgɔw changera. Voilà. King n'i ye a taga lajɛ nin wagati in na activités bɛɛ jɔlen don artistes ka niveau la date tɛ yen spectacle tɛ yen foyi tɛ yen donc est ce que artistes bɛ se ka continuer ka vie tan artistes bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di est ce que mɔgɔw bɛ yen mun bɛna artistes soutenir. Bon, c'est vrai artisia fɛn nɔgɔman tɛ barisa an bɛ don a la tuma min na an jigi dalen tɛ mɔgɔ kan an jigi dalen bɛ an ka talent de kan an seko ni dɔnko an jigi dalen b'o de kan. Donc ni nin situation sugu nana o ka sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛn ni mara i bolo o ka ɲi mais n'o y'a sɔrɔ i ma fɛn mara ala ko tiɲɛ artiste filɛ nin maa min do fɛnɛ a bɛ min don Mali kun a bɛ tɔgɔ duman min lase Mali ma fo maa ka dɔgɔ et puis a bɛ Mali ladɔn cogo min na fɛnɛ i ka jamana ladɔn cogo min na a maa ka dɔgɔ donc a kan ka dɛmɛ pour le moment t'a dogo la ne ma dɛmɛ ɲini maa si fɛ mais ala ko tiɲɛ ni gouvernement bɛ se ka ɲɛ artistes ma o fɛnɛ ka ɲi dugu dɔw la yɛrɛ o ye artistes dɛmɛ voilà donc ni gouvernement bɛ se o ka ɲi voilà n'a tɛ se fɛnɛ ni artistes yɛrɛ bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan min b'a dɔn min t'a dahirimɛ sɔrɔ ten n'i bɛ se k'o dɛmɛ i b'o dɛmɛ pour le moment moi ça va on m'a fait ɲini maa si fɛ tout va bien voilà. King an bɛ ka i bɛ ka vidéo de sensibilisation caman kɛ
sur les réseaux sociaux i ka page sanfɛ i bɛ ka mɔgɔw kunnafoniya information ɲuman na pourquoi i y'a décidé ka o vidéo de sensibilisation ninnu kɛ mun ne y'a essayé ka maaw ladɔnniya ka maaw kunnafoni bana in kan o ye de an ka se ka kɔn a ma jamana dɔw bɛ yen n'i y'olu ka situation lajɛ bi a b'i kɔnɔ ko diɲɛ wulila heureusement a situation ma se Mali la fɔlɔ wa n t'a ɲini a ka se yen jamana bɛ jamana na olu y'u ta yɛrɛ kɛ u bɛ su labɔ dɔrɔn ka fili kɛnɛ ma i fa i ba i b'a su bɔ dɔrɔn ka fili ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka taa fili kɛnɛ ma ka tunu su bɛ toli donc o de kosɔn ka se ka kɔn fɛnw ma o de kosɔn ne wulila ka n ka vidéo kɛ n'o tɛ projet wɛrɛ foyi tɛ yen an ka kɔn a ma an ka maa caman ka nkalon jira a la ka fɔ ko farafinna bɛ se n'an kɔnna parce que dugu caman bɛ a la ko ko an bɛ ka jɔrɔ ni farafinna ye min ye fantan jamanaw ye a bɛ se ka kɛ o fantanya nka ni i bɛ se ka kɔn fɛn ma i ta cogoya la i bɛ tɛmɛ waritigi jamanaw kan donc voilà ne ta ye dɔrɔn an ka se ka kɔn banakisɛ in ma ka maa caman b'a la ko a bɛ se ka tiɲɛniba kɛ Afiriki farafinna ko olu ka nkalon dɔ jɔ u la voilà. an bɛ don min na komi bi maliyɛn caman tɛ bana in juguya dɔn parce que an bɛ ala fo ka barikada an fɛ yan Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min na o mɔgɔ man ca kosɛbɛ e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna o la sani maliyɛnw tɛ maliyɛn damadɔni bɛ minnu tɛ yan situation kalama o fana maa tɛ se ka jugu la barisa ni fɛn suguya ninnu nana bɛɛ bolo b'i kunna filanan ye mun ye n bɛ jɔrɔlen ni Mali ye fana Mali dɔrɔn tɛ n bɛ ka jɔrɔ ni farafinna bɛɛ de ye barisa an filɛ yɔrɔ min na n'an ma kɔn a ma sisan a tiɲɛni barika ka bon banakisɛ in tiɲɛni barika ka bon kojugu. Alors donc King i ka message ye jumɛn de message important min bɛ i bolo i bɛ na min fɔ maliyɛnw ɲɛna bon an n ka vidéo la n bɛ ka wala ladilikan minnu fɔ ni maa minnu bɛ se k'olu lajɛ ka tugu olu kɔ lala i na se ka tanga ni banakisɛ in na donc o de ye ne ka kuma ye ka lase maliyɛnw ma a hakili to aw yɛrɛ la a ye kɔn fɛn bɛɛ ma ka kɔn ka jɛya allez kan bɛɛ a balimakɛ Lase King Masasi de don depuis Barcelone Espagne. Alors, merci beaucoup King Masasi, c'était très gentil ga intervention a diyara n ye kojugu. An an ka invité filanan bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni o ye Roi 1212 ye. Wala dɔnniya ka fɔ Roi 1212 ye opérateur économique ye, commerçant no donc a bɛ commerce général fana kɛ, a bɛ mobile de luxe feere ani a ɲɔgɔnna caman. An ka wele sera ale fana ma ni coronavirus ko ye hukumu kɔnɔna la. Bonjour et bienvenue Roi 1212. Alors, Roi n'i ye a ta k'a lajɛ donc coronavirus kɔni kɛlen don ka activité bɛɛ lajɛlen jɔ. Aw mun ye opérateur économique baw ye, mɔgɔw bɛ aw minnu dɔn, aw minnu ye commerçant baw ye. Est-ce que ko in jelen don aw ka baara kan? Bon, vraiment, mon frère, bonjour, ça va bien. Yani n ka kuma daminɛ n bi a ka abonnew fo fɔlɔ k'a fɔ a ka abonnew bɛɛ ye ko an bɛ wagati min na nin ye wagati gɛlɛman de ye. An bɛ gɛlɛya in ta k'a di Ala de ma. Ala mana fɛn fɛn lase jɔn ma jɔn b'o minɛ a jari o a ma diya ye i b'o kɛ ni Ala ka latigɛ ye. En même temps an bɛ se ka kuma filanan min fɔ ko aw yɛrɛw fo fɔlɔ. De fait que a bɛ ka émission kɛ en distance ça montre que a ye fasoden ɲumanya dɔ de kɛ nin parce que je sais que avant plateau de b'a bolo mɔgɔw bɛ taga a ka plateau kan. Bon nin coronavirus ko in na ni aw sɔnna ka plateau in bɔ yen k'a kɛ en distance o ye hakili ɲuman ye fɔlɔ a kan ka fo min na k'a ka fasoden ɲumanya jira o kɔnɔ vraiment wagati min don a ka gɛlɛn diɲɛ bɛɛ bolo commerçants kelen tɛ a ka gɛlɛn diɲɛ bɛɛ bolo. D'accord, merci Roi. Mais n'i ye a ta k'a lajɛ kow bɛ ka sumaya don o don dɔ bɛ ka bɔ baaraw la économie jɔlen don et tout ça la mɔgɔw bɛ ka bloquer dɔɔni dɔɔni e bɛ se ka solution jumɛn de fɔ opérateur économique ɲɛna ani commerçant baw ɲɛna walasa ka nin situation in n'a tɛmɛ?
Bon, ne bɛ se ka min fɔ commerçant bɛɛ n b'a fɔ commerçant ye nin wagati min ye a ka gɛlɛn jagokɛla n'a fɔra i ka sigiyɔrɔ kelen a ma nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ nin j'avais beaucoup de programmes pour que n ka taga dugu wɛrɛw la jamana wɛrɛw la Amérique ni fɛn dɔw bɛ yen n ka rendez-vous dɔw tun bɛ yen mais n y'o de fɔ kuma daminɛ na n ko ni ala ye min se jɔ ma i b'o minɛ ni ala ka alaya ye mais anw minnu fana ye jagokɛla ye an kana gɛlɛya dɔ fara gɛlɛya kan quoi c'est pas bon k'a fɔ ala ye tɔɔrɔ dɔ de s'a ma ala b'an lajɛ de n'an hinɛna ɲɔgɔn na ala yɛrɛ bɛ hinɛ na mais an kana ala ka degun min b'an kan an yɛrɛ dama ka degun ta ka se ɲɔgɔn ma o ye minnu bɛ ka dumunifɛnw gɛlɛya minnu bɛ ka fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'o b'an kisi bana ma minnu bɛ k'u gɛlɛya u ka sabali k'a dɔn k'a fɔ ni ala bɛ ka dimine don an kɔrɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ ala ka yafa sɔrɔ n'an y'a se ka fɛnw gɛlɛya a bɛ na ni ala ka dimi ye dimi dɔ bɛ fara dimi dɔ kan. An y'a ye i ye initiative kɔni fana ta i ye donc gouvernement ye à travers le ministère de la santé et des affaires sociales ko Mali bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka coronavirus kɛlɛ e y'o o initiative ta mun kama ani i ye mun ni mun de di walasa Mali ka a yɛrɛ dɛmɛ. Bon i k'o kuma diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ye n y'a kɛ ni jamana kanu min bɛ n na ani ala kira ye an bila sunan min kan ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ni tɔɔrɔ y'i faso sɔrɔ walima ni tɔɔrɔ y'i i balima sɔrɔ ni tɔɔrɔ ye i y'a tilamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'i k'a dɛmɛ i ka dɛmɛ bɛ kɛ mun ye se min b'i ye k'i bɛ se k'o kɛ i ni ala cɛla i k'o kɛ bon ne ye min faamu ne y'a faamu k'a fɔ minnu bɛ ka an furakɛ yɛrɛ u protégelen tɛ u mago bɛ gants na u mago bɛ gel la u mago bɛ seau la u mago bɛ masque la u mago bɛ savon ni fɛnw na bon n y'a essayer k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taga n'a ye k'a di ministre ma pour que a k'a lase dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ minnu bɛ taa ani banabaatɔ kɔrɔsigi minnu bɛ taga yen a ka d'u ma pour que minnu ma bana sɔrɔ olu kana se k'a sɔrɔ n'o kɛ n'o ŋaniya de ye. Donc Rouen n'i ye a ta k'a lajɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ coronavirus ko kuma ka ca bɛɛ bɛ k'a ta fɔ dɔw dalen don a la dɔw dalen t'a la e bɛ ka jɔrɔ ni mun de Mali kɔnɔ coronavirus ko in na. Bon n bɛ se ka question in jaabi cogo min na a filamɛ ni ɲɛ ye min ye i bɛ seereya o de kan ne ɲɛ ma banabaatɔ ye mais n kɔni b'a dɔn bana in a bɛ sɔrɔ cɛ parce que ɲɛ b'a la min yɛrɛ ye tagamaden de ye n bɛ voyager ka caya n b'a dɔn avion hakɛ min bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ tile kɔnɔ n'i y'a ye ko tubabuw y'o avion bɛ datugu ça c'est des pertes ani k'u ka baarakɛyɔrɔ datugu ani ka fɛn bɛɛ datugu u tɛ se k'o kɛ gansan o kɔni kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen bon o fɛn in an bɛ a ɲini ala k'an bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma n'u y'a fɔ coronavirus de don mais min ɲini maliyɛnw fɛnɛ fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ ko n'a fɔ ala y'an kalifa di minnu ma n'u ko an ka précaution minnu ta pour que ko de b'an kisi bana ma an k'o kɛ o de ka ɲi an ma parce que intérêt foyi t'u kan k'a fɔ an ye ko bana dɔ bɛ yen k'an k'an yɛrɛ kisi a tɔɔrɔ ma k'a sɔrɔ prévu dɔ t'u bolo olu ye min fɔ ne bolo an k'an yɛrɛ bila fasoden ɲuman yɛrɛ ye ka faso ɲɛmɔgɔw lamɛn. D'accord Wura message jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma Malien population ani Mali gouvernement ma. Bon ne bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye ani jamanadenw b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ fɛ ala de ye an kalifa olu ma bi jigi min b'an na o y'olu ye ala yɛrɛ kɔfɛ bon n'ala y'u jɔ o place la u ka hinɛ an na k'a dɔn k'a fɔ nin ye wagati min ka gɛlɛn ni gɛlɛya sera dudenw ma dutigi kan ka hinɛ u na k'u dɛmɛ n'a se ni gɛlɛya sera jamanadenw ma jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kan ka u dɛmɛ n'u se u bɛ se ka fɛn minnu nɔgɔya ani u bɛ se ka fɛn bɔ fɛn minnu na n'a y'a sɔrɔ adamadenya yɛrɛ tɛ taga fɛn minnu kɔ k'olu nɔgɔya an ma b'a ɲini jamanadenw fɛnɛ fɛ an ka nin wagati in bila ala minɛ kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ ala de ka ɲangata dɔ ye nin k'a lase an ma n'an y'a bila o kɔnɔ a ka ca ala fɛ ala b'a ta ka bɔ an kan an bɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma aw yɛrɛ bɛ nin cɛsiri min na ala ka barika don a ka baara la ala ka aw yɛrɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma ani alisilamɛden bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup Wura 12-12 Basidi Dambele donc ale fana bɔra ka hakilinata fɔ an ɲɛna sisan donc an b'aw la dɔnniya ka fɔ ko aw bɛ se ka abonner RHHM chaîne YouTube la aw bɛ se ka abonner RHHM page Facebook la aw bɛ se ka abonner RHHM Instagram na aw bɛ se ka abonner RHHM Twitter la walasa k'an ka kunnafoniya nataw sɔrɔ donc aw balimakɛ aw denkɛ aw jɛɲɔgɔnkɛ Bubakari Dia kɔni de kun don walasa ka bi kunnafoniya ninnu di aw ma ni ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan RHHM info nata la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci beaucoup.